Kur'an'da Kırgızca okusa bolabı. Sebebi Arap sözüne tilim kelbe başka maniga ötüp ketip, söz manisi buzulup Allah'a hakaret söz aytıp alambo dep korkup jatam. Uşul iki surama tak cevap berip koysanız. Endi tak degen sözüңdү men tak emes dagы жооп беришим мүмкүнбү деп кандайм? Не деген сөз бу билбейм мен. Бу мага мындай сиз так эмес жооп берип койсо ошо так жооп бериң деген сөзбү түшүнбөйм. Ошон үчүн суроо жазганда кекетпей, мокотпой мындай бир маданиятты билиш керек. Жооп берип коюңуз деп сурап болду. Так жооп берип кой. Сен алдадың бир жарым жыл. Не деген сөз бу? Базарга барып туруп, мага алдабай сатып коюңуз дейсиңби? Сен алда саттам күнүгө. Ne деген söz bu? Yok. Arap emes ajam halkı Kur'an okusa, hareket kılsa, kıyınalsa ikisi soğup verilet. Ataylap kata okusan, 100 yıldan beri namaz okusun, Fatiha'nın Arapçanı yüreğini olmasan, özün günahkar olursun da. Futbolist atların jakşı bilesin.